जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम भाषा महक बही पाठ 9 मु निम्ब गछ ए चैप्टर टू प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। आस कथा हेबा। 1 नंबर, निम्ब गछ केउ स्थान रे देखिबा को मिले? उत्तर, निम्ब गछ साधारणतः आमर बाड़ी बगीचा, गाँ मुंडरे, रास्ता कड़रे एवं मंदिर परिवेश रे देखिबा को मिले। 2 नंबर, एहा केउ जातीय उद्भिद? उत्तर, निम्ब गछ गोटिए उद्भिद जातीय द्रुम। 3 नंबर, प्रवीण आयुर्वेदाचार्य किए? उत्तर, प्रवीण आयुर्वेदाचार्य हेउछंती महामुनि अत्रेय। 4 नंबर प्रश्न देछि, पूर्वे निम्ब काठ को लोक माने काहेकि जाळु नथिले? उत्तर, पूर्वे निम्ब काठ को लोक माने जाळु नथिले कारण एही गछ को देववृक्ष बोली कुहा जाउथिला। हिंदू मानकर आराध्य देवता बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथଙ୍କ दारू विग्रह एही काठरे तयारी करा जाय। 5 नंबर प्रश्न, सकाळे केउ गछर पत्र खाइले कृमि दोष ओ काछु कुंडिया रोग भल हुए? उत्तर, प्रतिदिन सकाळे निम्ब गछ पत्रर रस सहित महू मिसाई खाइले कृमि दोष ओ काछु कुंडिया रोग भल हुए। 6 नंबर प्रश्न, निम्ब पत्र रे केउ गुण रहिछि? उत्तर, निम्ब गछ पत्र रे जीवाणु प्रतिरोधक शक्ति गुण रहिछि। एही पत्र को बिछुना रे बिछाई सोइले एवं नियारे पकाई धुआं देले मध्य बहुत किछि उपकार मिलि थाए। 7 नंबर प्रश्न पचारिछि, निम्ब गछ कोन निवेदन करिछि? उत्तर, निम्ब गछ समाजर अनेक उपकार करे तेणु मनुष्य समाज तार जत्न नेबाकू एवं बिना कारण रे ताकू न काटिबा सहित तार वंश रक्षा करिबा पई जत्नवान हेबाकू से निवेदन करिछि। ताहले पिला माने आगो को जिबा, आस उत्तर लेखिबा। 1 नंबर, निम्ब गछ परी आउ केउ उपकारी गछ आम बाड़ी बगीचा रे देखिबा को मिलि थाए? निम्न रे दिया जाइथिबा कोठर रे लेख। ताहले निम्ब गछ परी आउ केउ उपकारी गछ आम बाड़ी बगीचा रे देखिबा को मिलि थाए? तो से गुडी को लेखिबा। ताहले पिला माने लेखिबा तुलसी, होला एट लेखिबो तुलसी, बेल, ओला, होला ओला आउ जेमती कि लेखि परिबा घी कुआरी, घी कुआरी, होला आउरी करंज, करंज आउरी लेखि परिबा गंग शिउली, गंग शिउली, होला एगुडी को सब पिला माने उपकारी गछ एवं आम बाड़ी बगीचा रे देखिबा को एगुडी को मिलि थाए। तुम माने लेखि लेबो। बुझेला? ताले जिबा 2 नंबर, तळे दिया जाइथिबा शब्दर विपरीत अर्थबोधक बा विपरीत अर्थबोधक शब्द बेलुन मध्य रहिछि, चालो ताकू खोजी आनी जोड़िबा। ताले पिला माने विपरीत शब्द गुडी को लेखिबा। ताले आदर, आदर रो देखो एठी लिखा है अनादर, तेणु एठी लिखिबो अनादर, हैला आदर रो विपरीत अनादर। सेही भली उपकार, उपकार रो विपरीत अपकार, ठीक अछि। से भली पिला माने सुगुण, सुगुण रे एठी अछि देखो लिखि पारिबो दुर्गुण, ठीक अछि। तापर दुर्गंध एठी देखो सुगंध लिखिबो सुगंध। आउरी टाण, टाण रो पिला माने कोन? टाण रो एठी देखो लिखा हैछि एठी पिला माने नाही तुम माने लिखिबो, होला टाण रो कोन? नरम लिखिबो, बुझला? टाण रो नरम। से भली नूतन रो, नूतन रो लिखि दबो पुरातन, होला पुरातन एठी प्रथम अछि। ए भली सब तुम माने विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखि नबो। नेक्स्ट आगु बुझिबा, भाषार कथा पढ़ बुझ लेख। 1 नंबर, तळे गोटिए कोठर रे प्रश्न अन्य एक कोठर रे उत्तर लिखा जायछि। ताले ए कोठर रे प्रश्न लिखा जायछि, देखो ए कोठर रे तार उत्तर लिखा जायछि। केउ प्रश्न पई केउ उत्तर ताहाकू जोड़। ताहले केउ प्रश्न पई केउ उत्तर ताहाकू हमें जोड़िबा। ताहले देखो कर देछि निम्ब
ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ପିତା। ତୁମେ ମାନେ ଖାଇଛ ତ ବହୁତ ପିତା ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଖରେ ଅତ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଅତ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବକ। ଠିକ ଅଛି। ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି। ଘରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ବସନ୍ତ, ଯୋଡି ନେବ। ଉଆରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନିମ୍ବର କେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ରୂପରେ ପିଲାମାନେ? ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ସବୁ ଯାକ ଯୋଡି ନେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ରୋଗର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡିକ ନିମ୍ବ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ହୁଏ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଲେଖିବ ଏଇଠି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ତୁମେ ମାନେ ବାଛିକି ଏଇଠୁ ଲେଖିବ। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ହାଡ ଫୁଟି ହେଲା, ହାଡ ଫୁଟି। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ବ୍ରଣ ହେଲା, ବ୍ରଣ। ଆହୁରି ମଧୁମେହ, ମଧୁମେହ ହେଲା। ଆଉ କୁଷ୍ଠ ହେଲା, କୁଷ୍ଠ। ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ହୁଏ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡିକ। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ବ ଗଛଟି କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ତାହାକୁ 5ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5ଟି ଧାଡିରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ନିମ୍ବ ଗଛଟି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି କାରଣ କରେ ଲେଖିବ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଉଁରେ ଲେଖିବ ନିମ୍ବ ଗଛ ସମାଜର ଅନେକ ଉପକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ବ ଗଛର ଉପକାରିତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ନିମ୍ବ ଗଛର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିନେବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି। ଉତ୍ତର ନିମ୍ବ ଗଛର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ। ଯେପରି କରେ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବଡ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଖରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଡାଳ ଓ ଛାଲିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଘରେ ଏହାର ଡାଳକୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମାଡି ମଜବୁତ ହୁଏ। ରୋଗୀର ବିଛଣାରେ ଏହାର ପତ୍ର ବିଛାଇ ଶୁଆଇଲେ ରୋଗ ଉପଶମ ହୁଏ ଓ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ବସନ୍ତ ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ହେଲା। ଆମକୁ ଛାଇ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଜରେ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ତାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଯେମିତିକି ତୁଳସୀ, ନିମ୍ବ, ବେଲ, ପ୍ରସାରୁଣୀ, ଘିକୁଆଁରୀ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ। ତ ଏହି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡିକ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ତାର ଉପକାରିତା ସବୁ ଲେଖିକି ତମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଏଇଠି ତୁମ ମାନଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅ ହେଲା। ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।